मनीषटा जुआड़े गला से शुनिला खाली से गोटे नाम मायाधर 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 मनीषर काम नाही कि फुर्सत नहीं आज्ञा सबुथिरे खाली लड़ंग फास इरे बापा मायाधर मो ना धरिले बड़ लोकंकु डर मोर चुटी उड़े बा फर फर आज्ञा मो ना कहे कि मु फुलु दम रे धरे शुणिबे आज्ञा अरे शुणंतु शुणंतु आज्ञा बयस 18 60 70 भत्ता पाइबार मु अधिकारी चंदा मुंडरे मुठाए बाल दांत झड़ी झड़ी हेला 17 फुल दम रे कहे आज्ञा मो ना मायाधर अरे बापा आमे हेलु नीलकंदर राज्यर राजगुमास्ता अरे ए गुमास्ता पोस्ट कौन छोटिया मोटिया पोस्ट होईछि এই পোস্টকু যদি ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ গৃহমন্ত্রী অমিত শাহকু দিয়া যায় তথাপি তুলেই পারিবেনি আজ্ঞা কাহিকি না আমার রাজা সুরেন্দ্র সেন খালি যোজনা উপরে যোজনা বাহার করে চালিছন্তি আজ্ঞা চাষী ভাই মানক পাই গোটে খুশি খবর ଅଛି यही थारा धान क्विंटल 3100 टंका कर देइछंती हाय रे दादा बोनस भी पाबुता आउ आज्ञा माँ मानक पाई सुभद्रा योजना 5 वर्ष रे 50,000 टंका माछ वर्ष को 10,000 टंका ता साथी रे आज्ञा इंदिरा आवास योजना मध्य अछि आउ आज्ञा आम ए अंचलर बुढ़ा बुढ़ी मानक पाई मधुबाबू पेंशन योजना रे एथर भत्ता भी मिलुछि हजारे हजारे टंका अवश्य प्रतिश्रुति देइथिले 3000 हेले हेई पारिबनी हाँ आज्ञा आम राजा एपरी योजना माने करि चाली छंती आरे एई बोडेन अंचल रे आज्ञा आपणक बर्तनशील भलिया गाँ रु गाँ मु जमारू देखिनी अरे गाँ तो नुहरे बापा गाँ मानक भितर सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 गाँ ये ठिकार भाई माने जेते सुंदर अरे माँ भौणी माने डबल सुंदर आउ विशेष करी आज्ञा आम एई माँ गजलक्ष्मी पूजा कमिटी रो सदस्य माने अति सुंदर के लगे ठकली रे दादा आसलू आरु तोर कीड़ा हला पेट में खालू जे तोर सोर नहीं ना कहे आलू तरकारीटा जेते मस्त करी बने थिला जे मुई टिके आशावादी लोक आज्ञा एतकी बढ़िया बने थिला जे खौ खौ परा मुई दुई दोना खई दिछे हो जा हेले कौन करी आज्ञा बयस बढ़िबारे लागिछि मो इंजिन आउ भल की काम करूनी एई आकाश रे घुड़ू घुड़ू मारिला भलिया इरे बापा पेट तो खाली गोलमालिया गोले घंटे हे जाउछि आउ आर कोन करबी किछि गोटे व्यवस्था करी कि तो मते हालकेई बाको पड़िबो ना आउ अरे 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 भूपेश दादा एथि मो गडू थिला किए नेला रे नाई नाई आम मैनेजर चोरा बुठा काम करती मो भड़जा नहीं लक्ष्मण नहीं तो अच्छी आउ अच्छी अच्छी यही गोड़ू धरिकी आगे रास्ता कड़ को जीवी 1 2 सब सारी दे की आसबी तम बर्तनशील के जदि आज्ञा मोर ना रे कंप्लेंट ठोकी दब ना डायरेक्ट मते बोर्डन पुलिस बांधी की नहीं जीव हाँ रे दादा कहीं ना आम सरकार मोदी सरकार खाली योजना उपरे योजना बाहर करी चली आज्ञा तन मध्यरु स्वच्छ भारत मिशन टा अन्यतम से आज्ञा ए मायाधर आपण को गोटाए अनुरोध करुछि आपण गाँ मुंड को अलिया आवर्जना करेनि सदा सर्वदा स्वच्छ रखिथिबे एइटा ए मायाधर अनुरोध आज्ञा।
ବାପା ମାୟା ଧର କେତେ ଦିନ ଆଉ ରାଜା ଘରେ ରାଜଗୁମାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟଟା କରି ଚାଲିଥିବୁ। ବାପା ଅମଳରୁ ଏ ଗୁମାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁଛ, ହେଲେ କେବେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇପାରିଲନି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମାୟାଧରର ପାଳି ପଡ଼ିଛି, ସିଏ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ? ଆରେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ଦେବି ଯେ এই নীলকণ্ঠর সাম্রাজ্যর টোটাল প্রপর্টি এবং রাজ সিংহাসনটা ମୋ ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ହେଲେ 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 ଏ ଅସମୟରେ କିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା? ଆଜ୍ଞା ମନେ ପଡ଼ିବା, ମୋ ଭଣଜା ଅଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ବଳିୟାର ସିଂ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମୁଁ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଦିଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ନୀଳକଣ୍ଠର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ଭଣଜା ହେବ ରାଜା, ଆଉ ମୁଁ ହେବି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଖାଯାଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି ନା ଅସ୍ତ ହେଉଛି। କିଛି ସମୟ ସେହି ମା ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଲାଗି ପଡ଼େ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସବୁଦିନ ଏ ମାୟାଧରକୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଥିବୁ ଲୋ ମା। ଜୟ ହୋ। କିଏ ହୋ ଇଏ ରାଜଚ୍ୟୁତ ଚୋର ମାର୍ଗରେ ଅଚାଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଖାଇ ଧରେଇବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। কি হো বাবা বুলা ষণ্ଢ চুপ করো মায়াধর। আরে তবে করো হে সেনাপতি রুদ্র বলিয়ার সিংহ এ পর্যন্ত চিনতে পারুন না। ওরা চিহ্নিবারে টিকে ভুল হয়ে যাইছি ভণজা। কি কারণে আবির্ভাব মহামান্য বাবা ମୋର ଗୋଟାଏ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ଆଉ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ମୋ ଅନ୍ୟର ଖୁସି ଦେଖିଲେ ମୋ ଆଖିରୁ ଅଗ୍ନିସ୍ଫୁଳିଙ୍ଗ ହୁଏ ମାମା, ଅଗ୍ନିସ୍ଫୁଳିଙ୍ଗ ହୁଏ। ଆଉ ମୋ ଦେହ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ମାନେ ମୋତେ ଉପହାସ କରନ୍ତି ମାମା, ଉପହାସ କରନ୍ତି। নিশ্চয় উপহাস করিবে ভণজা। আরে তু পরা গোটে মর্দ টোকা, কথারে নাহি কি সত্য শান্তি দয়া ক্ষমা এ চারি যুগর মহিমা। ও নাই বাবা, আরে নই নই নই, আজিঠাରୁ ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଚଳିବନି ବାବା। ସେଇ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାକୁ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବହିଷ୍କାର କରି ଦଉଛି। ହଉ ବାବା, ଆଉ କଣ କିରେ ହେ ନୀଳକଣ୍ଠ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ କେମିତି ରାଜା ହେବି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଛି ମୁଁ ତମରି ପାଖକୁ। আরে ভণজা মু ঠিক জানিছি তু নিশ্চয় মো সাহায্য নবু। হেলে ভণজা এ মায়াধরর চন্দা মুন্ডরে যেতে সবু বুদ্ধি বিবেক অছি টোটাল খরচ করে দেই তোতে নীলকণ্ঠর সাম্রাজ্যরে রাজা করেইবি ভণজা রাজেশ্বর। ହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାବା। ଆରେ କେମିତି କୋଳି ଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ରାଜା ହେଇପାରିବି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୀଘ୍ର କର ହୋ ମାମା। আরে কଣ কলে মো ভণজা এই রাজ্যরে রাজা হয়ে পারিব?
বাপা মায়া ধর মায়া রচনা আরম্ভ কর ভণজা আসিগল ভণজা সুপার আইডিয়াটা আসিগল তাহলে শীঘ্র প্রকাশ করো বাবা ভণজা মামা তোমার গোটাଏ পুত্র ଅଛି নাম তার অজয় মহারাজ সুরেন্দ্র সেনଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଝିଅ ଅଛି ନାମ ତାର দিব্য ଆରେ ଭଣଜା বাবা ଆମ ଅଜୟ ଆଉ ଦିବ୍ୟାର ଯଦି ବାହାଘର ମାନେ କଛି ପୁଅ କରି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତୁ ହେବୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ଆଉ ତୋ ପୁତ୍ର ହେବ ଯୁବରାଜ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ବାବା ଆପଣ ଠିକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆରେ ମୋ ପୁତ୍ର ଅଜୟ ସହିତ ଯଦି এই নীলকণ্ঠ সাম্রাজ্যর মহারাজা সুরেন্দ্র সেনଙ୍କର একমাত্র অলিয়ଳ কন্যা দিব্যা সହିତ যদি ମୋ পুত্র অজয়র বাহাঘর ହେଇଗଲେ আরে নিশ্চয় ମୋ পুত্র অজয় হব এই নীলকণ্ঠ সাম্রাজ্যর যুবরাজ ও ମୁଁ ହେଇଯିବି এই সাম্রাজ্যর রাজা রাজেশ্বর ଆଉ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି হে মামা ଭଣଜା তাহলে ମୋ ଯୋଉଦିନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଲେ ବାବା ସେଇଦିନ ଆସିବ এই ଖେଳର ଅସଲ ମଜାଟା ମାମା ଆସିବ ଭଣଜା ଆସିବ নীলকণ্ঠ রাজ্য হেলে রাজা আসিব মজা বাজিব বাজা নীলকণ্ঠ রাজ্য হেলে রাজা নীলকণ্ঠ রাজা হেলে আসিব অসল মজা নীলকণ্ঠ রাজা হেলে আসিব অসল মজা নীলকণ্ঠ রাজ্য হেলে রাজা আসিব মজা বাজিব বাজা নীলকণ্ঠ রাজ্য হেলে রাজা নীলকণ্ঠ রাজ্য আম কেড়ে সুন্দর নীল মাণিকর মনোহর নীলকণ্ঠ রাজ্য আম কেড়ে সুন্দর নীল মাণিকর মনোহর তুমি সাথে দিলে মামা আসিব খেলর তুমি সাথে দিলে মামা আসিব খেলর মজা নীলকণ্ঠ রাজ্য হেলে রাজা আসিব মজা বাজিব বাজা নীলকণ্ঠ রাজ্য হেলে রাজা হরে ভণজা তু ଯୋଉଦିନ ଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହବୁ ନା ଅସଲ ମଜା ବି ହବ ଆଉ ତାଠେଇ ତରଗଡ଼ 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 ବଜା ବି ବାଜିବ তাহলে ঠিক আছে বাবা কিন্তু আমি জমারু সময় নষ্ট করিবানি অবিলম্ব যাই এই নীলকণ্ঠ সাম্রাজ্যর মহারাজা সুরেন্দ্র সেনଙ୍କୁ সাক্ষাৎ করিবা ওকে ভণজা ଆଉ ନେଟେ କରିବ তাহলে শীঘ্র চালো মামা ଏଇନେ ମାରି ଯିବା ନା হও চালো মামা পিতা কেনাকার আমার বিশ্বপর প্রণাম হাইষ্মান ভব দীর্ঘায়ু ভব উঠা পুত্র অজয় জেজে আরে নাতি টোকা কেনাকার আমার ভক্তিপুরা প্রণাম আয়ুষ্মান ভব বুঢ়াটিଏ ହେଇଥା ସକାଳେ ଉଠିକି ଡେଲି କ୍ଲୋଜ୍ ଅପ୍ରେ ବ୍ରସ୍ କରୁଥା ହବ ହବ রে পুত্র অজয় পিতা আরে তু তো অনেক বর্ষ হলো
ସେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ହଁ ପିତା ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ତୋରେ ପିତା କଥା ତୋର ମନେ ପଡୁନଥିଲା। ଏ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିତା ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୋର କେମିତି ମନେ ପଡିବନି ପିତା ଅଜୟ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିତା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋ ମା ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଆର ପାରିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦେହ ଟିକେ କଷ୍ଟ ରହିଥାଏ ପିତା ହେ ଅଜୟ ହଁ ପିତା ଆରେ ସେ ପଛ କଥା ମନେ ପକାଇ ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଜି ତ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ତୋ ମା ଆମକୁ ଛାଡି ଆର ପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅଜୟ ପିତା ସେ କଥା ମନେ ପକାଇ ମନ ଦୁଃଖ କରିଲେ ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଜି ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛି ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ। ହଁ ପିତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟାଏ ଅନୁମତି ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ପିତା ଅନୁମତି? ହଁ ପିତା ଆରେ ପୁତ୍ର ଅଜୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଅନୁମତି ମାଗିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଛୁ। ହେଲେ ଅଜୟ ପିତା ମୋର ଗୋଟାଏ କଥା ଶୁଣ ତୁ ମତେ ଅନୁମତି ଦେବି ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯଦି ଠିକ କାମ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତତେ ଅନୁମତି ଦେବି ଆଉ ସେ କାମ ଯଦି ଭୁଲ କାମ ହେଇଥିବ ଜମାରୁ ଅନୁମତି ଦେବିନି ଅଜୟ। ପିତା ଆପଣଙ୍କ ଅଜୟ କଣ କେବେ ଭୁଲ କାମ କରିଛି ପିତା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଶୁଣିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କର। ଠିକ ଅଛି ପିତା ପିତା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ପିତା ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣି ଓ ମୋ ପୂଜ୍ୟ ପିଆରା हो तुमे ही ईश्वर पिता मन ध्यान देकी शुणु पिता हो मो पूज्य पियारा हो तुमे ही ईश्वर तब शुभ आशीष नाची उठे आनंद रे तब शुभ आशीष नाची उठे आनंद तब आशीर्वाद दाऊ मोसीरे गाउथिबी नाचुथिबी संसार ए पिता खेलुथिबी बुलुथिबी संसार ए पिता आपण पिता ଅଜୟ शुणी पार्छ न पिता ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣି निश्चय जीवी घर कान तब पायर करे जनान निश्चय जीवी घर कान तब पायर करे जनान आदेश दिया पूज्य जनक मनु चिंताते जीर्ण हे तात आदेश दिया पूज्य जनक मनु चिंताते जीर्ण हे तात दुर्गेश लेखे माता पाखरे गाउथिबी नाचुथिबी संसार हे पिता खेलुथिबी बुलुथिबी संसार पिता हरे पुत्र अजय पिता अरे तू एक क्षणी से गुरुकुल आश्रमरू विद्या संपन्न कर आसीछु हाँ पिता पुणी कहूछु से घर कानन को बुली जीवा पाई ସେଇଥି हे अजय अरे तू होछ बरो हे कोइर बला विश्वकेश्वर ओ तोते जमारू आदेश देई परिबे ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିତା ହଁ ଜୟ ମୁଁ ପରେ ସେଇ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ବିଦ୍ୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଆସିଛି ପିତା ଆପଣ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା ମୋ ମନରେ କଷ୍ଟ ହବ ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ନ ଦେବେ ଭଣଜା ଅଜୟ ପରା ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଯାଇଛି ଆରେ ଅନୁମତି ଦେଇଦେ ଏଇଟା ତାର ଖେଳିବା ବୁଲିବା ବୟସ हे मामा आपण जेतेबेले कहउछंती अजय को अनुमति निश्चय देबे लेकिन मामा से गुरुकुल आश्रमरू से सब विद्यारे प्रवीण होई मो पाखକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲି ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବି ନିଶ୍ଚୟ ହରେ ପୁତ୍ର ଆରେ ପୁତ୍ର ସେ ଘର କାରଣ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ
ଆରାମରେ ବୁଣି ସେ ଘୋର କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡା ଗୟଳ ସିଂହ ସାର୍ତୁଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ଅବିଳମ୍ବେ ଚାଲି ଆସିବୁ ତୋ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ପିତା? ହଁ ଯାଇ ନିଶ୍ଚୟ ପିତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବି। ଚଞ୍ଚଳ ଯାଇକି ଚଞ୍ଚଳ ଫେରି ଆସିବି ପିତା। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ମୋ ମସ୍ତକରେ ରହିଥାଉ ପିତା। ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଅଜୟ। ଯାଅ ବିଜୟୀ ଭବ ଭବ ଭବ। আরে তেরিকি ମୋ ଭଣଜା ସିନା ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହବ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି। ହେଲେ ମୋର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଳାଷା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ସେଇଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋତେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଉଜ୍ଜଳ କରିଥିବା ଉଜ୍ଜମାଲ ତାରକା ମାନେ ଆମ ମହେନ୍ଦ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆମର ମହେନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ ଦାଦା 1 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପୁରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ମାୟାଧରକୁ ଗୋଟିଏ ପିଓର ଡ୍ରେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ ସେ ମୋତେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତନଶୀଳରେ ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନା ଆଉ। ଆରେ